हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ा भूगोल पाठर भूमि रूप एवं जीवन विषय रे। तो यहाँ हूँ 3 नंबर अध्याय है 3 नंबर पाठ गुड़ाक षष्ठ श्रेणी। तो चलो यही पाठर आम कौन कौन पढ़ा ता विषय में जाना। तो यहाँ आम प्रमुख भाव दुईटी विषय जाना है। गोटे है मुख्य भूमि रूप गुड़िक कौन आ मनुष्यर जीवन और संस्कृति उपर किपरि महत्वपूर्ण अटे। आउ गोटे है प्रत्येक भूमि रूप सहित आमर जीवन किपरि भाव व्यतीत होता है बा आमको किपरि भाव सुजोग गुड़िक मिली थाए ता विषय आम जाना। तो चलो आम दुईटा को देखा है 1 और 2 नंबर को भल भाव पढ़ा। तो प्रथम आम इंट्रोडक्शन जाना उपक्रम विषय रे। तो अधिकांश स्तन्यपायी प्राणी परी मनीष स्थल भाग में बसवास करते। तो मनुष्य तुम जानी स्थल भाग में ही बसवास करते है भूमि रे। तो तुम देखुव जे स्थल भाग बा भूमि अनेक रूप थाए, जमी पहाड़ पर्वत एमती झरणा नदी गुड़ाक थाए। तो जमी खाल ढीप एमती उच्च रे थाए बहुत गुड़िक थाए है जहाँ आम पढ़ा आगे। सेमती भूमि रूप गोटे अंचल अन्य अंचल को बहुत बदली जाए। तुम तो जानी सबू अंचल अलग अलग थाए है जमी गुड़ाक। तो सबुरे तो सामान थाएनी, कौटारे पहाड़ पर्वत थाए तो कौटारे प्लेन एरिया थाए। तो मनक तुम झारखंडर छोटनागपुर अंचल को सड़क पथर जदि यात्रा कर उत्तर प्रदेश प्रयागराज पहुँची एवं सेठार उत्तराखंड आलमोड़ा को जाऊछ तो बाटर तुम बहुत भिन्न दृश्य देखि। कहीं छोटनागपुर जोटा झारखंड में अच्छी छोटनागपुर सेठार बहुत सड़क जोटा जा पथर ही जाइए। आदि आम उत्तर प्रदेश प्रयागराज जावा सेटा प्लेन एरिया है सेठारे माटी गुड़ाक बेसी पाइब। सेमती उत्तराखंड आलमोड़ जहाँ जाइब बहुत उच्च डेंगर आमको जगह गुड़िक मिल। तो सबू जदि तुम बाटर बाटर जीव बेले भिन्न भिन्न दृश्य देखा मिल। तो एठारे बहुत गुड़िया आम देखा पड़ो। तो भूमि रूप आम ग्रह तथा पृथ्वी पृष्ठ एक भौतिक अंश अटे। तो भूमि रूप जमी मु 2-3 प्रकार कहली, कौटारे उच्च कौटारे डेंग आ कौटारे प्लेन अच्छी सामान्य एरिया आ कौटारे पहाड़ पर्वत मध्य अच्छी। तो एमती भूमि कण पृथ्वी पृष्ठ ही अच्छी। तो भूमि रूप गठन पाई लक्ष लक्ष वर्ष नहीं थाए। जोटा आम भूमि रूप कहूँ जहाँ आम माटी कहूँ है तो ता कौन होता है लक्ष लक्ष वर्ष नेकी ही तैयारी होता है। एवं परिवेश और जीवन सहित यार गुरुत्वपूर्ण रही है। कहीं मनुष्य परिवेश को नहीं जी थाए है भूमि रूप को। कहीं भूमि सब से तार घर तैयारी करें बहुत जिनस करें। तो आम जदि देखा ताले आम 3टी श्रेणी विभक्त कर 3 भाग है। गोटे है पर्वत, गोटे है मालभूमि आ गोटे है समतल भूमि। तो मुझे कहली आम जदि भूमि रूप को केते भाग विभक्त कर 3टी। गोटे है पर्वत आ गोटे है मालभूमि आ गोटे है समतल भूमि। तो यही 3टी विषय आम पढ़ा। तो यही भूमि रूप गुड़िकर जलवायु भिन्न अटे, कहीं अलग अलग थाए है जलवायु। केउटारे गरम लगे कौटारे ठंडा लगे कौटा निश्वास प्रश्वास कम निया जाए। तो एमती बहुत गुड़िया होता है। तो मनुष्य सब प्रकार भूमि रूप सह खाप खुआई रहा बंची थाए। किंतु पृथ्वीर विभिन्न प्रकार भूमि रूप में बास करुवा लोक मैंने ही संख्या भूमि रूप गठन अनुसार कम बेसी होता है। तो जब आम भूमि तो 3 प्रकार अच्छी तो सबू एरिया रे समान संख्यार लोक मैंने बसवास करती ना, कहीं जोठारे भल लगी मनुष्य को सेठारे ही रही थाए। तो जोटा प्लेन एरिया ताकू भल लगी थाए तो प्लेन एरिया रे बहुत लोग रही था। आ पहाड़ पर्वत थे तो सेठारे लोक मैंने रही पारे भल भाव में। तो सेठारे असुविधा होता है। तो सेठारे कम लोक देखा मिली था। तो प्रथम आम कौन जाना कहीं 3 भाग विभक्त करतीनु, गोटे पर्वत आ गोटे मालभूमि आ गोटे समतल भूमि। तो प्रथम आम पर्वत विषय जाना। तो चतुर्पार्श्वस्थ भूमि रूप ठार हठात उपर को उठी उच्च भूमि गुड़ी को पर्वत कह जाए। आम जोटा भूमि रूप देखुँ जदि तार जदि उच्च को उठीगला है भूमि ताहले ताको आम पर्वत बोली कही है। पर्वत तो तुम देखी तुम चारिपाख देखी पारुथिब बड़ बड़ पहाड़ पर्वत गुड़िक अच्छी। तो एगुड़िकर आधार भूमि प्रशस्त होता है, उच्चता बढ़िया सह क्रमशः संकीर्ण हो शंकु आकार होता है। तो तुम पहाड़ पर्वत देखिच कि नहीं देखीदेवा है पछरे। तो उच्चता अनुजाई है बहुत डेंगार थाए उच्चतार थाए है उच्च बहुत थाए। पर्वत शिखर में बरफ
बहुत थाए। तो पर्वत मध्य बहुत उच्च डेंगर थाए आउ पर्वत रे बरफ गुड़िक बहुत मात्रा रे थाए। आउ निम्न उच्चतार बा तलरे जदि देखिबा ताहेले ग्रीष्म ऋतु रे बरफ तरली नदी गुड़ी को जल मध्य जगाई थाए। तो नदी को आमे जल जगाई पारि थाए किए बरफ। तो बरफ कोठारे थाए तो पहाड़ पर्वत रे थाए। तो पर्वत शिखर जेतेबेले बरफ थाए तो जेतेबेले सूर्य किरण बरफ पर पड़ी थाए ता तरली करी कौन होइथाए सेटा आम जेतकी भी नदी अच्छी सेथिरे से जल हिसाब से आसी थाए। एटा तुम देखि पारुथिबो केमिते एटा पहाड़ गुड़िक अच्छी बड़ बड़ पहाड़ गुड़िक एमिति अच्छी है। तो यही पहाड़ रे कौन होता है बरफ गुड़िक बहुत थाए है। तो पहाड़ गुड़े बहुत थिबारु बा बरफ गुड़े बहुत थिबारु से बरफ खराब पड़िबा द्वारा बरफ तरली जाई से नदी रे है बहुत नदी सृष्टि करता है और नदी रे ही से बरफ गुड़िक तरली पानी है कि सेटा नदी हिसाब से बही थाए। सर्वोच्च उच्चतार तुषार तरली न थाए जहाँफल यही पर्वत स्थायी भाव तुषार आच्छादित हो रही थाए। कहीं जो तुषार तरली न थाए ताहले से बरफ गुड़ाक सर्वोच्च उच्च रही जाए है कहीं सूर्य किरण पाइले ही सेटा तरलिकी एरा तुम नदी रे आसी थाए है। तो अल्प उच्चता अल्प ढालू और गोलाकार शीर्ष विशिष्ट भूमि को आम पहाड़ बोली कही था है। पहाड़ गोटे अलग आउ तुम पर्वत गोटे अलग है। जदि सेटा अल्प उच्चता थी कम उच्च थी अल्प ढालू थी कम ढालू थी आउ गोलाकार हिसाब से थी ताकू आम पहाड़ बोली कहबा। एटा तुम देखि पारुथिबो पहाड़ पर्वत गुड़िक एटा होची है जोटा एमती डेंग थाए बहुत ताकू आम पर्वत कही परिबा आउ जोटा एमती ढालुआ घेपा सरी थी है जमी कम उच्चता थी एमती कम उच्चता थी ताकू आम कौन कही परिबा ताकू आम पहाड़ बोली कही परिबा। जदि कम उच्चता थाए ताहले ताकू पहाड़ आउ जदि बेसी उच्चता थाए ताहले ताकू आम पर्वत बोली कही थाऊ। एटा तुम देखि पारुथिबो। तो यहाँ तुम देखिपर पहाड़ पर्वत क्या कहुए। तो पृथ्वीर अधिकांश पर्वत गुड़िक संयोजित होता है। तो कौन होता है पर्वत गुड़िक है पर्वत गुड़िक सब लगी लगिकी ही रही थाए जमी तुम यहाँ देखिपार यहाँ गोटे एमती लगी लगिकी ही रही थाए बहुत गुड़े देखिपार। तो जेपरिक एशियार हिमालय यूरोपर आल्पस और दक्षिण अमेरिकार आंडीज ये सब पहाड़ गुड़िक थाए है सेटा हजार हजार किलोमीटर पर्यंत उच्चरे थाए। पृथ्वीर 6टी पर्वतर चित्र एटा दर्शा जाइए तुम देखिपार है बहुत डेंगा डेंगा उच्चतार है। तो एवरेस्ट गिरिशृंग जोटा अच्छी सेटा तिब्बतर चीन रे अच्छी है और नेपाल मध्य अच्छी आउ कांचनजंगा गिरिशृंग नेपाल और भारतीय राज्य सिक्किम मध्य ही अच्छी। तो हिमालय पर्वतर 2टी सर्वोच्च गिरिशृंग अच्छी आकनका गाउआ गिरिशृंग दक्षिण अमेरिकार अच्छी सेठी आंडीज पर्वतमाला सर्वोच्च गिरिशृंग अटे। आउ पूर्व आफ्रिकार किलिमंजारो पर्वत मध्य गोटे विच्छिन्न पर्वत आकार रे अच्छी जहाँ कौन पर्वतमालार अंश मध्य नुहे। पश्चिम यूरोपर ब्लांक गिरिशृंग आल्पस पर्वतमालार सर्वोच्च गिरिशृंग अटे। जदि आम पश्चिम यूरोपर कथा कहवा गोटे अच्छी ब्लांक गिरिशृंग है सेटा आल्पस पर्वतमालार सर्वोच्च गिरिशृंग बोली आम कही था। सेमती आनामुडी अच्छी केरल जहाँ आनाई शिखर नाम परिचित अटे। तो दक्षिण भारतर उच्चतम गिरिशृंग और देवमाली पर्वत जहाँ ओडिशार उच्चतम गिरिशृंग अटे। जदि आम दक्षिण भारतर उच्चतम कहवा गिरिशृंग और देवमाली पर्वत कहवा जहाँ ओडिशार उच्चतम गिरिशृंग अटे। जदि दक्षिण भारतर कहवा उच्चतम गिरिशृंग बा देवमाली पर्वत कहवा जहाँ ओडिशार उच्चतम गिरिशृंग अटे। तो प्रश्न पचारि पारे जे ओडिशार उच्चतम गिरिशृंग कौन तो तुम कह देवमाली पर्वत। तो हिमालय पर्वत श्रेणी तरुण भंगिल पर्वत होता है। जदि आम हिमालय पर्वत को देखा तारे सेटा भांगी भांगिकी पर्वत गुड़ाक बनी कारण यही पर्वतर गठन भूतात्विक दृष्टि 20 ରୁ 30 नियुत वर्ष पूर्व होता। कहीं भांगी भांगी अच्छी कहीं से बहुत पुराणा रू पहाड़ अच्छी है पर्वत गुड़ाक कहीं 20 ରୁ 30 नियुत वर्ष पूर्व ही होता। किसी छोट आ गोलाकार पर्वत श्रेणी देखा मिलता है
ଆଉ ଏଇଟାରେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି ଯାହା ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା। କ୍ଷୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଲାକାର ଆକୃତି ହୋଇଛି ବା ଛୋଟ ହେଇକି ଗୋଲ ହିସାବରେ ଅଛି। ତ ପାର୍ବତ୍ୟ ପରିବେଶ ବିଷୟ ଟିକେ ଜାଣିବା। ତ ପର୍ବତ ଢାଲକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବା ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଥାଏ ହେଲା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ। ତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଯଦି ପାହାଡ଼ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖିବା ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁଠାରେ ପାଇନ ଗଛ ସିଲଭର ଫର ସେଦାର ଦେବଦାରୁ ଗଛ କନଫି ଗଛ ଏହିସବୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି କନିଫର ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଶଙ୍ଖୁ ଆକୃତିର ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ପତଳା ମୁନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏହି ଗଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବଦଳରେ ଘାସ ଶୈବାଳ ହିମଗୁଲ୍ଫ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ମିଳିଥାଏ। ତ ଅତି କମରେ 1500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା କାଳିଦାସକୁ ଏକ ଲମ୍ବା କବିତାର 2ଟିରୁ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି କୁମାର ସମ୍ଭବ ନାମକ ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ହିମାଳୟର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସଂସ୍କୃତର ଏକ ସରଳ ଅନୁବାଦ ରୂପେ ଅଛି। ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଗିରିରାଜ ହିମାଳୟ ଅଛି ସେମିତି ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟଇ ଯା ପରିଚୟ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହିମାଳୟ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଉତ୍ତର ଭାଗରୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବ ଓ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରେ ଅଛି। ଯାର ସନ୍ଦନୟ ମନର ଭାବନା ହୋଇ ଜାତ ସତେ ପର୍ବତ ମାପମାନ ଦଣ୍ଡ ମାପିବାକୁ ଏ ଭାରତ। ଯଦି ଆମ ଭାରତକୁ ଯଦି ମାପିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାପିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଝରେ ବକ୍ଷରୁ ଯାହାର ବୃକ୍ଷରାଜ ବେଦଦାରୁ ଶାନ୍ତି ଶୋଇଲ ଯାହାର ଅନେକ ଚଲନ ଅଗୁର। ତ ଆମର ବହୁତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଅଛି ଯାହା ଝରିଥାଏ ବର୍ଷା ପାଣି ରୂପରେ ଆଉ ସେଇ ବୃକ୍ଷକୁ ହେଲା ତାହାକୁ ଦେବତା ରୂପେ ମାନିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ପର୍ବତର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ହ୍ରଦ ତୃଣଭୂମି ପର୍ବତ ଏହିସବୁ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ତ ଜାଣିଥିବ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ବତରେ ବହୁତ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାସସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ ଇଗଲ ଫେରେରାଇନ୍ ଫାଲକନ କାନାଡାର ଲିନକ୍ସ ଧଳା ଚିତାବାଘ ଆଇବେକ୍ସ ହିମାଳୟର ଟାହର ପର୍ବତ ଠେକୁଆ ଚମରିଗାଈ ଏହିସବୁ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କହିଛି ତ ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଭାରତୀୟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ହେଲା। ତ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ବା ଗାଙ୍ଗେସ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହାର ପାଖାପାଖି 2500 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଅଛି ହେଲା ଗଙ୍ଗା। ତ ଏହି ନଦୀରେ ଅନେକ ଉପନଦୀ ମାନ ଅଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯମୁନା ଓ ଘାଘରା ଭଳି କିଛି ନଦୀ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଆଉ। ତ ସୋନ ଭଳି ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ସମତଳର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରୁ ହିଁ ଆସିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପାର୍ବତୀୟ ଜୀବନ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ପର୍ବତରେ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସାଧାରଣତଃ ଢାଲୁପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ସେଇଟା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଏମିତି ଥାଏ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତ ତମେ କହିଛି ଆଗରୁ କେମିତି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଥାଏ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଥାଏ ଢାଲୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଉପତ୍ୟକାରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଦ ଦେଶକୁ ଆମେ କାଟି ଚାଷ କରିଥାଉ। ତ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିସାବରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ତାହା କାଟି ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ସୋପାନ କୃଷି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଅପେକ୍ଷା ପଶୁପାଳନକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ପଶୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଚାଷ କମ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କମ ହୋଇଥାଏ ହେଲା କାହିଁକିନା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ କ'ଣ ହେବ। ତ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଜଗାରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଲିବାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବାହାର ଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଥାଏ ହେଲା। ତ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେଠାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କିଛି କମାଇବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି।
କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସ୍କାଇଂ, ହାଇକିଂ, ପର୍ବତାରୋହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳକୁ ସେମାନେ ଚଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର ଅଛି କେଦାରନାଥ, ବଦ୍ରିନାଥ ଏଇସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆମ ନୃସିଂହନାଥ, ହରିଶଙ୍କର ଏଇସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ପର୍ବତାରୋହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଲୋକମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମନେକରି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମନେ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଯେମିତି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଏମିତି ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି ହେଲା। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ିକି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର କହିଛି ଯେଉଁଟା ଚିଲିକାରେ ଅଛି ହେଲା, ଯେମିତି କାଳିଜାଇ ଅଛି ଚିଲିକାରେ, ତ ସେଇଟା ସେ ତାହାକୁ ଡେଗିକି ହିଁ ସେ ଚିଲିକା ଲେକ୍କୁ ହେଲା, ଡେଗିକି ହିଁ ସେମାନେ କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଏଇଟାରେ ସେମିତି ଭଳିଆ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ିକି ଉପରରେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର, ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ଯାହା ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ନୃସିଂହନାଥ ଆଉ ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯାହା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଛି, ତାହାକୁ ଚଢ଼ିକି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚଢ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାହା ଉତରିଥାନ୍ତି ହେଲା, ବା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଗମନାଗମନ ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପର୍ବତକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାନ୍ତି ବା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି 8,849 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ଏଭରେଷ୍ଟ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି। ସେମିତି ତିବ୍ବତୀୟମାନେ ଏହାକୁ ଚୋମେଙ୍ଗଲୁଙ୍ଗ ମା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଅଛି ବିଶ୍ୱର ଦେବୀ, ଏବଂ ପର୍ବତକୁ ଦେବୀ ମନେକରି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନେପାଳୀମାନେ ଏହାକୁ ସାଗରମାଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶର ଦେବୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ତିବ୍ବତର କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ହିନ୍ଦୁମାନେ, ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ ଧର୍ମମାନେ ଏବଂ ବନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଧର୍ମ ହିସାବରେ ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା, ଯାଇଥାନ୍ତି, ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଚଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ମାଳଭୂମି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ଏକ ଭୂମି ରୂପ ଯାହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଭୂମିକୁ ତୀଖ ଭାବେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ହେଲା। ତ ମାଳଭୂମି ହେଉଛି ଟିକେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥାଏ ହେଲା, ତମ ଜମିରୁ ହେଲା, ଜାଗାରୁ ତମର ଟିକେ ଉଚ୍ଚରେ ଥାଏ। ତ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପର୍ବତ ଭଳି ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ। ତ ମାଳଭୂମିର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତିବ୍ବତୀୟ ମାଳଭୂମି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡେକାନ ମାଳଭୂମି ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା। ତ ମାଳଭୂମିର ଉଚ୍ଚତା କିଛି ଶହ ମିଟରରୁ ଅନେକ ହଜାର ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ବା ପର୍ବତରୁ ଟିକେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ତିବ୍ବତୀୟ ମାଳଭୂମିର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା 4,500 ମିଟର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଛାତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରାୟ 2500 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆଉ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରୁ କୁମାରିକା ବା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଡେକାନ ମାଳଭୂମି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ କହିପାରିବା, ଯାହା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗିରିଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତ ପର୍ବତ ଭଳି ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର ହୋଇକି ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିଥାଉ। ଫଳରେ ଖଣି ଖନନ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କାହିଁକିନା ଖଣି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଥାଏ, ଯେମିତି କୋଇଲା, ତମ ସୁନା, ରୂପା ଏମିତି ଗୁଡ଼ା ଥାଏ। ତ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବୃହତ୍ତମ ଖଣି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, କୋଇଲା ଏସବୁ ପାଇଥାଉ, ବକ୍ସାଇଟ୍, ୟୁରାନିୟମ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯେପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାଳଭୂମିରେ ସୁନା ଏବଂ ହୀରା ଖନନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି, ସୁନା ହୀରା ମିଳିଥାଏ ହେଲା, ସେମିତି ଭାରତର ଛନ୍ନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରେ ଲୁହା, କୋଇଲା, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଏସବୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମାଳଭୂମି ପରିବେଶ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଳଭୂମି ଥାଏ। ତ ଅଧିକାଂଶ ମାଳଭୂମିରେ ପଥୁରିଆ ମାଟି ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ତାହା ସମତଳ ଭୂମି ତୁଳନାରେ କମ୍ ଉର୍ବର ମଧ୍ୟ ଥାଏ।
ତେଣୁ ଏହା ଚାଷ ପାଇଁ କମ୍ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗିରଣୀ ଫଳରେ ଲାଭା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ମାଳଭୂମି ଉର୍ବର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ଉନ୍ନତ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା କପା ଚାଷ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏଠାରେ ମାଳଭୂମିକୁ ଯଦି କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ତିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କପା ଚାଷ ଭଲ ଭାବରେ କରିଥାଉ। ତ ମାଳଭୂମିରେ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କାମ୍ବୋଜି ନଦୀ କୂଳରେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି। ସେମିତି ଛନ୍ନାଗପୁର ମାଳଭୂମିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କୂଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଜଳପ୍ରପାତ ଅଛି। ସେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରେ ଶରାବତୀ ନଦୀ ଉପରେ ଯୋଗ ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମାଛକୁଣ୍ଡ ନଦୀରେ ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଟା ସବୁ ତ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା, କେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ନହକାଲିକାଇ ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଚେରାପୁଞ୍ଜି ମାଳଭୂମି, ଯାହା ମେଘାଳୟରେ ଅଛି, ଯାହା 340 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏହାକୁ ଆମେ ଜଳପ୍ରପାତ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 300 ମିଟର ବା କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଥିବା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମପାର ଭୂମିକୁ ଆମେ ସମତଳ ଭୂମି କହିଥାଉ। ତ ଯେଉଁଟା ସମାନ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମତଳ ଭୂମି କହିଥାଉ ହେଲା। ବା 300 ମିଟରରୁ ଜମିରୁ ହେଲା, ଯାହା ସମୁଦ୍ରରୁ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଜଳଭାଗ ହେଲା। ତ ଯଦି ଜଳଭାଗରୁ ଯଦି 300 ମିଟର ଯଦି ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ସ୍ଥଳଭାଗ ଯଦି ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆ ଆଉ। ତ ପର୍ବତମାଳାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ନଦୀ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ସମତଳ ଭୂମି ହେଉଛି ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ହେଲା। ସମତଳ ଭୂମିକୁ ଆମେ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି କହିପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ବାଲି ଗୁଡ଼ାକ, ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଏସବୁ ପଟୁ ଆକାରରେ ଜମି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଥାଏ, ବାଲି, ପଥର, ମାଟି ମଧ୍ୟ ଥାଏ ହେଲା ସମତଳ ଜାଗାରେ। ତ ଏହି ପଟୁ ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବାହିତ କରିଥାଏ, କାହିଁକିନା ସମତଳ ଏରିଆରେ ହିଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଯାଇଥାଏ ହେଲା, ବା ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ବର ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଏକ ସମତଳ ଭୂମି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମକୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ, କାହିଁକିନା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିଥାଉ। ତ କୃଷିକୁ ଏହି ଭୂମି ରୂପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ସମତଳ ଭୂମି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଚାଷ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ତିଆରି କରିଥାଉ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠାରେ ବସବାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମତଳ ଜାଗା ଅଛି ହେଲା। ତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନଯାପନ କିପରି ହୋଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଉର୍ବର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ଚାରିପଟେ ହିଁ ସଭ୍ୟତା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ସେ ନଦୀ ଚାରିପଟେ ହିଁ ସେ ବସବାସ କରୁଥିଲା ବା ଘର ତିଆରି କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ବସବାସ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ସମାନତା ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମେ କିଛି ତିଆରି କରିପାରିଥାଉ ହେଲା ବା ରହିଥାଉ। ଭାରତର ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହା ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର 1/4ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ଲେନ୍ ଏରିଆରେ। ତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଜୀବିକା ହେଉଛି ନଦୀର ମାଛ ଧରିବା ବା କୃଷି କରିବା। ତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କରି ମାଛ ଧରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଥାନ୍ତି, ଆଉ କୃଷି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପାଣିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ବାର୍ଲି, ବାଜରା ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଗାଙ୍ଗେୟ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କପା ଚାଷ, ଝୋଟ, ଝଣପଟ, ଛୋଟ ଏହିସବୁ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ମାସରେ ହିଁ ବହୁତ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବିଗତ ଦଶନ୍ଧିରେ ଚାଷ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଛି। ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ପାଖରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଖନନ କରାଯାଇ ସେଠାରେ ପାଣିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କେନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ଜଳକୁ ଉତ୍ତୋଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଜଳସେଚନ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ।
कहीं जदि जलसेचन कृषि करवा ताले आमे सबू मासरे है बा सबू ऋतु आम चाष कर जलसेचन द्वारा। तो यह अंचल कृषि भविष्य पर एक समस्या सृष्टि करुअछि। गंगा समतल अंचल में प्रभावित करुवा अन्य केतक समस्या आमको देखा मिलता है कहीं बहुत गुड़िए लोकसंख्या बढ़िया लगी आ बहुत प्रदूषण नदीर पानी गुड़ाक है। तापर आम पर्वतमाला हो बा समतल अंचल भी हो समग्र पृथ्वी में नदी गुड़िकर सांस्कृतिक महत्व तो रही अछि। विशेषकर अनेक संप्रदायर लोक मैंने नदी ही बसवास करते घर द्वार तैयारी करते आ दुईटी नदी सहित यार समगम पवित्र बोली कहुए। तो भारत एभली स्थान में अनेक पर्वपर्वाणी कराए समारोह रीतिनीति बहुत गुड़िए जिनिस कराए। तो समतल अंचल कम ढालू होठारे नदी परिवहन सहज होता है। या द्वारा अर्थनैतिक कार्यकलाप सहज आउ सुगम्य होता है। पुरातन दिन मानक लोक मैंने गोटे स्थान अन्य स्थान को जावाई नदी गुड़िकर बहुल व्यवहार करुले कहीं नदी द्वारा जदि पहुँची पारि थांती। तो गंगा कूल एमती किसी स्थान अच्छी जो लोक मैंने बुलवाई डंगा व्यवहार करने को पसंद करते। एटा तुम देखिपुथ केमी भाव में डंगारे जाइछंती है गोटे स्थान अन्य स्थान को। तो यही अध्याय आम पृथ्वीर तीनोटी मुख्य भूमि रूप संपर्क तो आम जानिलु। मात्र भूमि रूपर विभाजन अत्यंत जटिल होता है कहीं विशेष वैज्ञानिक माने आहरी भूमि रूप को दर्शाई थांती। एभली एक भूरूप मरुभूमि है कहीं मरुभूमि थाए कहीं से तो अलग भूमि कहीं से खाली बाली थाए है। तो विशेषज्ञ मैंने आहरी भूमि रूप को दर्शाई एभली एक भूरूप होची मरुभूमि है। सेठारे कम वृष्टिपात होता है पानी बा वर्षा सेठारे होई न थाए है जहाँ को आम मरुभूमि बोली कही थाऊ। सेठारे सुखिला अंचल थाए जहाँ को आम मरुभूमि कही थाऊ। एगुड़िकर उद्भिद जीवजंतु से रही पारती नहीं। आफ्रिकार सहारा मरुभूमि किंबा भारतर उपमहादेशर उत्तर पश्चिम रे थिबा थर मरुभूमि को सेटा अत्यंत पूर्ण गरम अंचल अटे सेथिपाई सेठा लोक मैंने रही न थांती। सेमती एशियार गभी मरुभूमि भली केतक मरुभूमि ठंडा अच्छी ठंडार बहुत लोक रही पारती नहीं। तो मरुभूमि दुईटी टाइप अच्छी गोटे है ठंडा मरुभूमि आ गोटे है गरम मरुभूमि है। तो जीवन यापन पर कठिन परिस्थिति सत्वे अधिकांश मरुभूमि रे लोक मैंने बसवास करते और भारत थर मरुभूमि बहुत लोक मैंने बा संप्रदायर जाजाबर गोष्ठी मैंने मरुभूमि रे ही रही थांती। आ सेतिर लोकगीत किंवदंती गुड़िक से सांस्कृतिक परंपरा गुड़िक रक्षा करती आ मानिकी चली है। एमती नुहे जे मरुभूमि माने सेठा लोक नहांती सेठारे बहुत लोक रही है। तो मनुष्य जेभली विभिन्न उपाय से समस्त भूमि रे निजर घर तैयारी करथाए जेमती पहाड़ पर्वत रोथे सेमती मरुभूमि रही थाए स्थल भाव रही थाए प्लेन एरिया रही थाए। तो मनुष्य एडजस्ट करिकी सबुठारे से रही पारि थाए। तो यहाँ थिला तुम पाठ गुड़िक किपरि भाव में मनुष्य सबु जगह रही पारे जेमिति तुम पथुरिया जगह रही पारे तुम स्थल भाग रही पारे मरुभूमि जगह रही पारे प्लेन एरिया रही पारे। तो सबु जगह मनुष्य रही पारि थाए है। तो जदि यह वीडियोटी तुम मानक भल लगी थाए ताले तुम सांग मान सहित शेयर करदेव आ तुम जब सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब करदेव जहाद्वारा एमती तुम नुआ नुआ वीडियो गुड़ाक पाइपर। तो वीडियोटी देखिथिबारु तुम मानक धन्यवाद। आउ जदि तुम सांग मान सहित शेयर न करिछ ताले शेयर करने को भूलिबनी।